क्या? तू मेरे क्यूटी और मैं तुम्हारा क्यूटी। तू मेरा, मैं तेरी क्यूटी, मैं तू, आप मेरे क्यूटी और मैं आपका क्यूटी। ब्यूटीफुल वर्ड, थैंक यू जी। मैंने मुनी, अरे है, मैं क्या बोलूं यार, आप बोलो। थैंक यू सो मच जी। अरे मैं फोन कैसे, अरे यार क्या यार क्यूटी, आपको ये बंगाली कहाँ से मिली है? आपको बंगाली कहाँ से मिली, बताइए। শকুনের অভিশাপে গরু মরে না, বুঝলি? वैसे भी वो गोरू नहीं है। आप आंख मारती हो तो पूरा बॉडी में आंख मारे वो लड़की, आंख मारे सीटी बजाए बीच सड़क में नखरे दिखाए सारे, वो करके हमारे वो लड़की आंख 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 मारे वो लड़की, आंख मारे वो लड़की, आंख मारे। তো তুই তো অভিশাপই দিচ্ছিস, যে ভালোবাসে কোনোদিন অভিশাপ দেয় না। তোর থেকে আমি এটা এক্সপেকটেশনস করিনি রাই, একদম না। তুই অভিশাপ দিচ্ছিস দাহা, তুই অভিশাপ দিচ্ছিস। তো এটা তোর ভালোবাসা না, এটা তোর হাওয়াস। আমি তোকে স্টিমিংয়েই বলে দিলাম। তুই ভালো ভালোবাসিস না। যে ভালোবাসে সে ভালোবাসাকে রেসপেক্ট করে, সে ভালোবাসার মানুষকে খুশি রাখে, তার হাসিতে সে হাসি থাকে, তার সুখেতে সে সুখ থাকে। এটা ভালোবাসা না। না মানা বললে হবে না। सोच के देखा है दीवाना दिल, ये कौन सा गाना है? अरे प्रिंस तू रो क्यों रहा है यार क्यूटी, एक बार दाঁড়াও তোমাকে পুরো পোশাকে দেখি। क्या ऐसे देखनी है? Received Paytm payment of 1 rupee. ये कपिल कुमार जी ने 1 रुपीज भेजा, थैंक यू। मैं उठ के तो नहीं दिखा सकती, लेकिन ऐसे देख लो। ये है, ये मैंने हटा दिया, अब ये देख लो। आंख मारे वो लड़की, आंख मारे हाय, हो गया। হাওয়া সাওয়ার কি, যেটার জন্য তুই কোথায় কোথায় রুমে রুমে ডাকছিস, দ্যাট ইজ কল হাওয়াস। কেন জানিস না এটার মানে বুঝিস? আমি আশাই করতে পারছি না। আবার নাকি কে, আরেকজন নাকি কে, সে নাকি আবার নাকি ইয়ে করেছিল। বাবা আমি শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছি, সত্যি ভাবা যায় না। তবে আমি এটুকুনি জানি যে না না তাহলে কেউ কখনো ডাকে। कपिल कुमार जी ने फिर से 1 रुपीज भेजा है, थैंक यू सो मच। जो जिसको प्यार करता है वो उसकी खुशी में खुश रहता है, उसके दुख में दुख होता है, उसको देख के खुशी होता है। वो ऐसा कभी नहीं करता, उसको कभी श्राप नहीं देता। जो श्राप देता है वो प्यार नहीं है, वो कुछ और है, मुझे पता नहीं, लेकिन शायद। थैंक यू। झमेला नहीं बेबी। Received Paytm payment of অবশ্যই সে ডিজার্ভ করে, তাই ভালোবাসবে। কপিল কুমার জি ने 1 रुपीज भेजा है, थैंक यू सो मच। তার মনের সাথে তার মনের কানেক্ট হয়েছে, তোর মনের সাথে কানেক্ট হয়নি, সেটা তো আর ওর দোষ না, সেটা তো আর তোর দোষ না, যেটা ভগবানের খেল, সেটা ওর সাথে ওর কানেক্ট হয়েছে। ইউর লিপস ইজ সো বিউটিফুল ডিয়ার। বাড়ি কোথায় তোমার? আমার বাড়ি কলকাতায়। গোল প্রিন্টের শাড়ি পরে গড়িয়ার হাটের মোড়ে আসতে পারি ঠিক সন্ধ্যে 6টায়। দিলাম যে কথা তোমায় পুজোর অষ্টমীতে, ঠিক বলো না আসবে তুমি কটায়। তুই হতে দিবি না। जाकू राते मारया, जाकू राते साइया मार सके ना कोई, ठीक है? जो भगवान ने बनाया है वो कभी नहीं किसी का टूट सकता। बाबू तू गलत जा रही है, बेकार ये सब कर रही है। स्कैन नहीं हो रहा है, हो जाएगा यार क्यूटी, अगर आप करोगे तो हो जाएगा। अपनी खूब